السلام عليكم. نلتقي كما العادة في الطبق السفلي في النادي الأدبي طبق السفلي. اليوم عندنا ضيف شرفنا بحضور تاعو الفنان التشكيلي والأستاذ عدلان جفال. واليوم غادي نتكلموا ونناقشوا من بين الكتابات اللي كتبها محمد خدا اللي غادي نعرفوه، غادي اللي يعرفوه غادي يعرفوه واللي ما يعرفوش غادي يعرفوه عن طريق الفنان اللي راه معنا اليوم. اذا عدلان جفال هو من مواليد اول افريل 1961. ستيل فاخس ماشي صح. بقرية رمضان جمال بولاية سكيكدا. اذا عندنا الضيف الثاني من ولاية سكيكدا. ثاني عرضنا الصديق تاعك عزيز موات جا حضر معنا في الطبق السفلي. اذا يعيش حاليا بمدينة مستغانم. هو فنان تشكيلي كما قلت، ومدرس في مدرسة الجهوية للفنون الجميلة بمستغانم. عنده عدة أعمال فنية، ولو عنده حاصل على شهادة من مدرسة الفنون الجميلة من مدينة الجزائر أو الجزائر العاصمة. وعنده أعمال فنية على كل الإطار الوطني والعالمي. وهو ناشط في المجال الفني من بداية الثمانينات، من 1985. لا عندك كلمة زيادة على ما قلت اليوم؟ تفضل. السلام عليكم. دار فوق الواجب. سي مسيو جفال عدلان، دي جي او دو زفايل عدلان، ناتيف سيفري دو سكيكدا، ادوبتيف دوران. قال لك كبرت وترعرعت في وهران، بوكو بلوس لا كولتور l'ouest oranaise. 5 ans à Alger, Moustagan et moi, depuis 30 ans exactement. Bon, mes études, ça a été... C'est juste une parenthèse. Ça a commencé en 1982, les études à l'école des Beaux-Arts, à Oran. 3 ans, 5 ans d'études supérieures à Alger. En 90, j'étais diplômé. On a été la première promo. Voilà, c'est une parenthèse que j'ouvre. On a été la première promo qui a, en fin de compte, eu le privilège d'ouvrir l'école supérieure à Alger, qui existe jusqu'à nos jours, et qui est devenue presque une université. Alors, la carrière TAI a commencé exactement à la période étudiantine, parce qu'on était très actifs, grâce, justement, qu'on a tout à l'heure réjoui avec c'est que vous, la génération تاعكم ما تعرفوش les artistes tels que Khadda, Mslihna. On a eu la chance de les voir en chair et en os. On les a côtoyés de près. Les conférences, les expositions. Denis Martinez qui est revenu, il était confiné en France. Il est là. Enfin, la génération. Parce qu'il faut prendre les Khadda, Msli, les Issiakham, ils sont presque de la même génération. Denis Martinez, il est beaucoup plus jeune. Martinez, Silem, Oussama. Non, Stambouli, c'est beaucoup plus récent. C'est presque la génération TAI. Là, on peut dire qu'on est la seconde génération. Karim Selgouad, Niassib, les Oulab, les Amou, le designer, le Shrif, Mejbar, le designer qui est en France. Adouga, c'est en fin de compte, on est presque la même génération. Et on est la seconde génération, le second souffle en quelque sorte des arts en Algérie. Bon, pas trop s'étaler parce que j'ai le défaut de trop parler. Voilà. Je laisse l'islam, je préfère que c'est le modérateur. Je ne suis qu'un invité pour vous éclaircir sur beaucoup de choses. Bien sûr, on a eu la chance de vivre aux côtés de ces gens-là, et qui, bien sûr, sont le fleuron de l'art algérien. Eux, ils ont été les témoins des Racines, des Azo Mamri, Humch, Boukerch. Ils les ont côtoyés, ils les ont vus, et c'est une transmission. Maintenant, peut-être à notre ولحقنا à la soixantaine. C'est vrai qu'on fait peut-être un petit peu cool jeune, mais c'est la soixantaine. L'âge
l'ennemi de l'être humain ما عندنا وين تهربش منه ما عندك وين تهرب منه. On peut rester comme nous j'aime dans sa tête. Le plus important c'est de transmettre. Tout à l'heure on en parlait. Avoir une connaissance عندك معرفة لابد عليك تعاود تمدها. العلم لا يحتكر. با جوستومون هذا هو البيت تاعنا في الطبقه السفلي في النادي الادبي الطبق السفلي وفي جمعيه بوتشافت. باش نذكر جمعيه بوتشافت هي جمعيه ثقافيه عندها عده تفرعات على بليزيور برانش. لا برانش اللي تاع سموها النادي الادبي الطبق السفلي لو كلوب اللي تاع لو سوسول. عندنا دوطخ برانش اون برانش في السينما لو سيني كلوب اون اوتر برانش elle vient de naître. On va inaugurer une troupe de théâtre inchallah pour l'association. Donc هذه l'idée générale تاعنا c'est de transmettre la culture à travers les différents domaines هادو, que ce soit le livre, la littérature, le cinéma, la musique, le théâtre, etc. Donc cette rencontre اليوم تلاقينا اليوم باش نهضروا على كتاب اللي انا من تلاقيته الاولى ماشي تلاقيت مع كتاب, تلاقيت مع عالم ما كنتش نعرفه كامل. كتاب كتبه محمد خدا. محمد خدا معروف عند الجميع, بالك عندنا كاع عندنا ليدي بلي هو فنان تشكيلي وبس, الا ان محمد خدا ليس فنانا تشكيلي وبس, بل عنده عده اعمال فنيه وخاصه الكتابه تاعو من اروع ما قرات. ماشي غير من جهه لا فورم, ماشي من جهه الشكل, حتى من جهه الافكار تاعو. اذا هذا الكتاب اللي يسموه ستا روكوي ديسي هو مجموعه من كتب جمعته الزوجه تاعو نجاة خدا, صدر في 2015 في دار النشر في دار برزخ. اذا العنوان معنون إليمون بوغ ان ار نوفو, معطيات من اجل الفن الجديد. هي مجموعه من افكار كتبها محمد خدا في 1900, نشرها في 1972, يعني 10 سنين من بعد الاستقلال. يعني الافكار تاعو والملاحظات تاعو لي زوبسيرفاسيون كي لا يو في هذيك ليبوك اون لي في توجور اكطويلمون. دونك بور موا جو تروف كو سي ان تري بون اوماج كون لوي اوفر ا خدا à travers تاني notre invité عدلان جفال راه معنا, كما قال كي لا كنت احنا بالك شفنا برك لي طابلو تاعو ولا شفنا هكا لمحات ولا خطرات نشوفوا في لانيفرسير تاع لو ديسي تاعو شوف في جوجل خطرات يديروا بصح ما نعرفوش. دونك حنا اون فا لو كونيتر اونكور ميو دونك ا ترافير سو ديبا. اذا الكتاب سمو إليمون بوغ ان ار نوفو, معطيات من اجل فن جديد. عنده عده الشيء المهم في نظري ان البدايه تاع الكتاب بدا بيعطينا لمحه تاريخيه على الفن الجزائري. يبدا من قبل الاستعمار. حنا عندنا بالك افكار ولا عندنا فكره عن التاريخ الجزائري من بالك من 1800 الى 1830 ولا الى حاليا, الا ان هو اعطانا فكره بان الفن الجزائري مرسخ على الاراضي الجزائريه من قبل التاريخ, بدايه بالرسومات اللي كاينه في الطاسيلي في الهوغار. من موراها عندنا عده ما نقولش زيارات, عندنا احتكاكات مع مجتمعات اخرى خلات الاثار تاعها اللي منها تغذى الفن الجزائري. من بعدها تاني تكلم على الفن البربري او الامازيغي, ثم من بعد كي نتكلم على الفن العربي المسلم الحضاره الاسلاميه, ومن بعد كي على الحقبه الاستعماريه ومن بعد الاستعماريه. هذا شيء نظن انه مهم جدا. احنا نقول كجيل جديد بين قوسين, الجيل الجزائري هذا من نقول من الثلاثينات ولا من الاربعينات الى حاليا اللي نعرفوه, ما نفوتوش عليها كمرور الكرام, اللي نتعمقوا فيه. نخليك تزيد توظف لنا وتتعمق في هذه الفكره. الحاجه الاولى en toute sincérité comme le que c'est rare où je réponds, ce n'est pas par orgueil ni par لحقنا لواحد الوقت وين الانسان ولا قليل وين يتجاوب مع بعض
الامور اللي كملت تصرا كملت ثقافيه اكسيتيرا vu l'âge peut-être les engagements في la vie mais اسلام من كونتاكتاني والله j'ai été ravi الحاجه اللي خلاتني حفزتني باش زعما فريمون نقبل ونجي سي كو هذاك لانتيري دو فوار كيما نقول لك دي جون باسكو سي il faut le dire حنا ولينا مجتمع لا نقرا هذا وهمنا والإنسان اللي ما يقراش يتجاهل عدة أمور والإنسان من يتجاهل عدة أمور قادر يأول أي أمر كما يحب والتفاهة يعطيها قيمة. المهم je vous félicite pour le travail que vous faites الحاجة الأولى je tiens à le faire avant et même à la fin et je ne cesserai de le faire parce que je suis de ceux qui insistent énormément على المعرفة ما نعرفش حاجة أخرى. Je n'ai pas appris à être commerçant, je n'ai pas appris à être un businessman, malgré qu'un artiste il devrait l'être, mais malheureusement. Nous, on est de la génération. Alors quand on revient à ce bouquin, le bouquin, le كتاب que tu vous fais, c'est vrai que c'est des essais. وتبقى وجهة نظر تاع الفنان محمد خضر ربي يرحمه ويسع عليه، تبقى وجهة نظر. المهم اللي احنا نحكموه من هذا الكتاب كاين un penseur واش قال لهم la moindre petite phrase écrite par n'importe quel humain nous permettra un jour ou l'autre d'écrire de réécrire l'histoire. C'est vrai que كاين بزاف اللي يقلعوا بالمبدا يقول لك فاش تفيدنا حنايا الماضي التاريخ سي فري ما تقدرش تبني به مي يعلمنا اكزاكتومون. الحاجه الاولى في عده تساؤلات اكزيستانسيال اي ميم كيما فيلوزوفيك شكون حنا quand on n'a pas de passé بعض الأحيان وكاين دي زيكزامبل بعد نعطيكم دي زيكزامبل. الإنسان عامة ما عمره لا تكون عنده راحة البال عمره في حياته لا تكون عنده راحة البال. Il y a toujours هذيك l'idée d'appartenance à quelque chose malgré que ما تكتب لا في الجبين وما تفيد فيه والو en fin de compte parce que ça va pas te ramener quelque chose dans ta poche, ça va pas te remplir le frigo. بصح il est important de connaître. خدا ce qu'il fait في هذا الكتاب c'est un livre à lire et à relire parce que على منا نتعلموا بزاف امور c'est on en reparlera من بعد du contenu exactement. بلي الكتاب هذا عنده عدة c'est vraiment c'est peut-être une lame à plusieurs tranchants et qui nous donne plusieurs visions. Il est didactique, il est historique. Un artiste qui te fait de l'histoire de l'art, c'est peut-être de l'histoire de l'art. إنسان اللي راه يكتب في تاريخ الفن على الفن الجزائري نهضر على الفن حتى المعاصر يا ربي المعاصر بس ما تنجيش تكتب على الفن المعاصر وانت ما تعرفش كاين قبله من المستحيل. التدرج هذاك لابد منه. هذا الكتاب قيم بزاف. جونبرانت لا فاموس فراس تاع عزيز مواس من كتب لك قال لك c'est une œuvre monumentale et c'est vrai c'est une œuvre monumentale ماشي صعيبه للقرايه باسكو كيما نقول لك بعض الاحيان كيما لك سي فري الى هذاك لو كوتي بويت اكسيتيرا اي ميم انتيليكتويال بصح الكتاب كامل سهل للقراءه. تبقى كيما نقول لك هذيك الميزه وهي كيما نقول لك افوار سكون ابل دي ريفيرونس دون سا تيت لابد منها. انا كي نديها اون طونك فنان نقراه بوكو بليس اون طونك فنان ما نقراش اون طونك ليتيرير ولا اون طونك باش انايا critique littéraire, non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans, beaucoup plus sur l'art. Parce que là, il ramène énormément d'informations. Il y a des informations على كيف حتى الفن تكون كما في الجزائر كيف حتى كان. Bon, bien sûr, بداية من لا بريستوار ولا نكرهوا الجزائر غنية عن التعريف إلا من أراد كيما يقول لك يبغى كيما يقول لك باش يقلل منها ولا ينقص منها. ما قال لك التاريخ هو يشهد كنروحوا للهكار ولا الطاسيلي ناجر تشوف هذاك on a le plus grand musée naturel au monde à ciel ouvert. C'est le plus grand musée. Le Tassili Nager يدير ما على باليش من لا سوبرفيسي تاع بلجيك je ne sais pas combien de fois. Imaginez زعما غير هذه افتخار. C'est vrai نجم pour les spécialistes
c'est un trésor. Même pour nous, c'est un trésor. La preuve. حاليا معايا ويهضروا على لاسكو يهضروا وقاعدوا يحوسوا يشيعوا لي قروط تاعهم وكاع مي الحتميه كما نقول لك في الزمن او عند الانسان الا وابدا تخرج من فم العدو تاعك باش غير يكون في علمكم باسكو ميم في كي تقروا في هذا الكتاب خدا il fait allusion ce qu'on appelle à l'européocentrisme. الغرب دائما كان كيما هكذا وماشي من البارح و ça date depuis des lustres. بالك لو كان نحوسوا بالك ça date exactement من وقت الدولة العباسية. Ils prennent quand ils donnent c'est toujours eux les meilleurs, c'est toujours eux les donneurs de leçons de moralité, c'est les détenteurs de l'histoire. علاه يعيطوا له l'européocentrisme. L'européocentrisme c'est en quelque sorte, c'est l'Europe qui est le centre de toutes les cultures du monde. Bon, les États-Unis c'est après, c'est comme قال لك ولاد البارح. Mais l'Europe c'est le plus vieux continent et les Européens se sont toujours accaparés un savoir et même بعد c'est eux les détenteurs. Juste entre parenthèses, حكموا Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, je fais toujours des fois moi mon critique c'est ma femme, hein, مرتي. كي دي فوا نهضر معاها تقولي tu fais trop de parenthèses سمحوا لي على قلت لكم جو سوي ان تشاتشور نهضر بزاف. ابن خلدون بالك قريتو المقدمه bon ابن خلدون a été reconnu en tant que père de la sociologie حتى les années حتى le 20e siècle. Et quelle date? À partir des années fin 70-80 par des sociologues occidentaux من عندهم هما اللي اعترفوا على نقولوا باللي حنايا ما تعيدس حقيقه الا وتخرج وحدها ولا تخرج من عند العدو اللي كان يحارب فيك بالذات هما دائما كيقول لك يحوسوا ينقصوا كيقول لك من قيمه الشعوب. وفي الكتاب هنايا لا فونداسيون des arts indigènes ça a existé في Alger. imaginez غير les termes que المستعمر كان يستعملها. Fondation des arts indigènes. Fondation بالعربية c'est une fondation ولا مؤسسة الفنون les indigènes. تعرف شكون les indigènes؟ زعما كاين les indigènes c'est les moins que rien. كيما نقولوا هذو اللي راهم في الامازوني ولا انديجين اللي لابس زعما داير نخله منا ولا باش ريشه فوق راسك. لي انديجين سي لي مون كو ريان سي اوتون كو دي سوفاج. داروا لهم سوا ديزون داروا باش تشوفوا ديجا كيما غير في المصطلح كيف يستعملون وذلك كيما لك في الاستحقار. من بعد عاد ندير واحد لا بارونتيز كي ندخلوا في لي ديبا غير باش تفهموا باللي الاشياء تتسلسل. احنا ما راناش كما قال لك في لا بلانيت فينوس ولا اون سوبي نحبوا ولا نكرهوا كيما اي بوبل. المسلمين كي كانت الدوله الاسلاميه وخرجت الا ودات وخلات وحتى هذاك الشعب نروحوا تيت ديكزامبل l'Andalousie ce qu'ils ont laissé les musulmans تماك comme vestige comme culture etc. دروك aujourd'hui gars vous êtes comme le branché mieux que nous. Vous n'avez qu'à voir certains profs d'histoire en Espagne, surtout à l'Andalousie, comment ils se vantent et ils sont tout fiers que la civilisation musulmane a existé chez eux. Et on a fait chaud, vous allez les trouver. C'est des conférences li yiftakhru bi ce qu'on appelle le choc intercivilisationnel. Qu'il y a un choc, c'est vrai, mais parfois il y a des chocs, ce qu'on appelle hard, des fois c'est des chocs soft, des fois ils sont doux et des fois ils sont. Là en France, à Algérie, ça a été hard. C'était un choc beaucoup plus تاع قباحة تاع نحيلكم تاع نزرع فيكم نقلع لكم كاع الهوية تاعكم اكسيتيرا. حاجة اللي ما داروهاش لي ميزولمون كيما لك اير
ما يخربوا في لا لونغ، ما يخربوا في الثقافه تاع داك الشعب، لا المعتقد تاعه لا والو. وزيدوا حتى au niveau du savoir ils le donnent. Les Européens en général ne le font pas. Les Européens s'accaparent un savoir. Ibn Khaldun a été reconnu en tant que père de la sociologie حتى le XXe siècle et vers la fin, presque la fin. Imaginez. C'est pour dire, et vous le trouvez هنا في الكتاب كي تقروا كاين des paragraphes وين on comprend ça. يهضر عليها بزاف à quel point كنقول لك مي بون بعض الاحيان كنقول لك هي حتميات مي ما عندنا حتميه دون لي دو سونس ولا بليزيور سونس كاع. علاه؟ باسكو بني ادم مصنوعين كيما هكا، هي كاع الدنيا مبنيه على الاخذ والعطاء، تبقى من بعد التفريزه. شفتوا شحال نهضر؟ بعد احمد بينا احنا تهضر احنا نسمعوك، احنا على عرضناك باش نسمعوك، احنا ما عندناش باش نهضر. لا على حسب الوقت اللي عندكم. ما احنا الوقت مهما كان ضيق. الله يبارك. قبل ما ندخلوا في المحتوى تاع الكتاب ندير تعريف صغير على محمد خضا. اذا محمد خضا من مواليد 1930 ب 14 مارس 1930 بمستغانم، ومات في 4 ماي 1991 في الجزائر العاصمه. اذا هو فنان تشكيلي، peintre, sculpteur, graveur algérien. Et il est considéré comme le fondateur de la peinture contemporaine, la peinture algérienne contemporaine, l'abstrait. Bien que abstrait entre guillemets، من بعد نهضروا عليها abstrait figuratif. justement كي تقروا الكتاب تفهموا هاد الامور. Sinon abstrait, il y a beaucoup de peintres qui refusent le mot abstrait. تجريدي. Parce que tijridi c'est ça, on ne peut pas le toucher. Alors qu'une peinture elle est devant toi. Il y a des formes, il y a des couleurs, il y a des points, etc. Ce qui fait que abstrait ça reste une connotation beaucoup plus maintenant au niveau de la pensée et juste pour dire non figuratif. Oui, justement. Non figuration. Le conflit entre la peinture occidentale et la peinture dite par exemple d'un côté. Donc, bien qu'il a fait de la peinture et de la gravure, il a illustré certains ouvrages de poètes et d'écrivains algériens, notamment à commencer par Jean de Sénac, le poète algérien qui a dessiné son livre, qu'il a laissé 4 dessins dans son livre La Rose, enfin son recueil de poésie La Rose et l'Ortie. Aussi l'œuvre de Rachid Boujadra, de Habib Tangour, de Tahar Djaoud et j'en passe. Et les illustrations de couverture comme l'œuvre de Melek Alloula n'est que le frère de Abdelkader Alloula et de l'époux de Assad Jabbar, Hada Makan, pour ne dire que ça. Mohamed Dib et Tahar Outar. Bien sûr, il a écrit plusieurs essais. A commencé par Éléments pour un art nouveau. La première édition date de 1972, comme je l'ai évoqué. La mise au des jumeaux, c'est un recueil de poésie et d'aquarelles, de dessins et de peinture. Un autre essai, Feuillet épargné en 1983. Et d'autres textes parus par la suite, notamment textes et illustrations en 1987. Donc l'objet de notre rencontre, c'est cet ouvrage intitulé Éléments pour un art nouveau, suivi par Feuilles épargnées et d'autres inédits. Donc comme je l'ai dit, il commence par recenser, ou peut-être nous donner une idée un peu plus globale de l'art algérien, de l'art sur toute l'histoire de l'Algérie. À commencer par lire la préface, Nedjet Khadda nous dit que cet ouvrage, donc Khadda a voulu, à travers ses écrits, nous donner l'idée ou la réflexion que dans son œuvre porte l'impact de ses écrits, se font l'écho de recherche esthétique et précisément progressivement dans sa convalescence. Bref, l'idée est que la culture qu'il projette,
la culture doit être démocratique et populaire. Que les peuples doivent s'accaparer de la culture et des arts en général. Donc, si l'idée que l'Aranet Mishoufi à travers notre association, pourquoi, par exemple, Lyon a fait un sous-sol d'une cafétéria pour être plus proche du peuple, plus proche de la société, pour sortir les institutions officielles. دائما يكونوا مبلعين على بعضهم واللي يكونوا les événements هادو غير بيناتهم et la société تقعد en marge, alors que c'est la première la société est intéressée par ce genre d'événements. Donc à travers nos activités on essaie de suivre cette même idée ou cette même réflexion que Khadda nous transmet à travers ses écrits. Monsieur Defel, je vous laisse développer encore plus sur le contenu du livre. Enfin, je pourrais rajouter juste quelques petits trucs. Parce que le plus intéressant, en toute sincérité, c'est de lire. C'est de le lire. Parce qu'on va en parler, qu'on va survoler. Il est tellement important que qu'on va survoler. Mais tout simplement, bon, pour schématiser ou ramener de l'eau dans vos moulins, parce qu'un moulin, lazim le lemon. Ou de cas, bien sûr, les moulins à vent, ou les éoliennes. Le plus intéressant que fait le kitab, Najat Khadda, qui date la préface, bien sûr, elle présente cette œuvre d'une manière un petit peu. Elle est très explicite. تفهم كل شيء. Khadda, qu'est-ce qu'il a fait هنا? Il a fait vraiment un travail de titan. في هذاك الوقت. Peut-être c'est l'un des seuls artistes, et c'est ce qu'il faut lui reconnaître, l'un des seuls artistes qui a laissé ce qu'on appelle des documents qui peuvent les نجموا يساعدوا أي إنسان يتطرق غدوة باش يكتب على ماشي بزاف بصح c'est un humus. Ça, c'est déjà de la matière organique qui peut permettre pour écrire. Parce que, déjà, il déchiffre. Il fait exactement qui fait حتى كيقول ولات عندنا beaucoup plus, parce que là, il est question d'art traditionnel, un petit peu, des cow-boys, etc. D'art arabo-musulman, d'art berbère par la poterie, le wishm, le bas, etc. Mais beaucoup plus, il est attiré, enfin, il fait beaucoup plus allusion que l'apport légana de la peinture occidentale. Oui. Ce qu'on appelle la peinture de chevalier. Ouais, la peinture de chevalier. Et la peinture de chevalier, c'est vrai. Les gens ما يعرفوهاش. يعرفوا تحكم قلة ديرها نايفمون تزوقها وعندهم دي كود عندهم في الوشم سيتي لا ميم شوز في اللباسات سيتي لا ميم شوز نحكموا لي ديفيرونت ريجيون في الجيري سي لا ميم شوز شاك ريجيون عندها لي موتيف تاعها عندها لي كولور تاعها عندها نحكموا اللباس عند باغ اكزومبل في الاوراس حاجه نحكموه في لي بلاطو باغ اكزومبل دو كوتي باش انا نمشى او في بلوتو عين الصفراء اكسيتيرا حاجه نروحوا لاكابيلي حاجه واحده اخرى نروحوا للاست. Il y a toujours des différences et toute une richesse. Peut-être, on est le seul pays qui a autant de richesse في كل شيء. لا في لغته ولا في لباسه ولا في ماكلته, etc. Alors, Khadda il fait énormément allusion, beaucoup plus à la peinture du chevalet. وين كيف حتى كيقول لك est-ce que ça a été forcé, est-ce que c'est des questionnements, mais il rapporte beaucoup d'éclaircissements dans ses paroles. Cheikh Allah, fait les écrits, il y a énormément de témoignages. Avec mon œil qui me beaucoup plus d'artistes peintres, je me dis qu'il a été ce qu'on appelle un éclaireur, tu vois. Déjà في الوقت تاعه وحتى كيقول لك ما بعد الوقت تاعه, c'est un témoin de son temps. Il n'a fait que témoigner, شهد على مرحلة معينة من حياته ومدى كيقول لك تطور الفن في الجزائر, بداية كيقول لك من العصر الحجري
حتى كيقول لك لا بeinture bien sûr ce qu'on appelle le chevalet et quelque part يعيطوا لها parfois يقول لك les arts majeurs ou là c'est des termes qu'on donne et qu'on attribue encore Parmi les autres textes que compose cet ouvrage, il évoque aussi les miniaturistes. Mounem Nemet, le fondateur, peut-être parmi les fondateurs des miniatures, Yahya al-Wasiti, et aussi Mohamed Rassim, qui sont, par exemple, Mohamed Rassim est considéré comme le miniaturiste algérien le plus, peut-être, le plus connu en Algérie, entre parenthèses, bien que nous avons une idée un peu plus extérieure, peut-être vous avez une idée un peu plus centrale à les œuvres de Rassim. Donc même la miniature, je rappelle aussi que l'un des ouvrages qu'a écrit Aziz Mouet, la miniature de Wasiti à Hachemit, il évoque un peu l'historique de la miniature sur les terres, enfin sur tout le long de la civilisation arabo-musulmane. Et aussi la calligraphie, l'art de la calligraphie. Donc Khadda, ses œuvres sont influencées. Ses œuvres sont le carrefour entre ce qu'il a eu par la civilisation occidentale, notamment par son vécu à Paris, entre 1953 et 1963, et son œuvre, peut-être sa passion pour les arts arabo-musulmans, notamment l'art de la calligraphie, où il faut les œuvres des tableaux où fihom des subtilités avec l'art calligraphique. Aussi, il donne peut-être un peu plus d'éclaircissement sur le fondement de ces arts, peut-être l'influence de ces arts sur la culture algérienne contemporaine. Je peux intervenir? Oui, voilà. De temps en temps, comme le bug, ça nous arrive tous. كاينه حاجه c'est que bon c'est vrai que خدا كان كيهضر على راسم ما يهضرش على راسم en tant que miniaturiste, artiste, etc. Non. يهضر على l'apparition par exemple de la miniature en Algérie. احنا على بالنا بلي la miniature elle a existé bien avant. عند les Perses, عند في الواسطي يونا ولا لي روبير كاينين في زعما في ليستوار. احنا ونصيبي كل الحاجه كيما لك جاتنا وهذا هو كيما لك سبحان الله. نعطي لها انا دائما نعيط لها الحتميه الكونيه فيه اخذ وعطاء كنقول لك من قوم الى قوم من جيل الى جيل etc. et d'une civilisation à une autre. On prend, on transforme, on donne etc. et des fois كيما قلت لكم surtout quand ça passe كيما لك مي حنا الحتميات اللي كانوا وهي كيما لك خاصه داير خدا il fait allusion à ça c'est هذيك la période de colonisation استعماريه المرحله الاستعماريه. Je le dis le plus souvent, s'il y a peut-être un pays colonisateur ou un peuple colonisateur pire que la France, c'est une colonisation qui en quelque sorte, du terme, mais elle met à nu l'être humain. تعاود تلبسه من جديد كما هي باغيه. mais بعض الأحيان كان أمور ما نحبوهاش في هذه الدنيا صار كاين رب عز وجل على بالو واش يدير سكون ابل كيقول لك كيسكي فا سباسي يا توجور لي في بوميرون دير حاجه رغم كيقول لك عليكم ولا مي سا بو retourner contre moi. C'est ce qui s'est passé pour la France. الجزائريين الفنانين الجزائريين كيعاودوا يطرقوا كيما لك لا مينياتور سيتي كوا سيتي ان رetour vers les sources peintres de chevalet d'un côté, bon, bien sûr, on peut prendre parmi les premiers peintres, les premiers gars, c'est Azo Mamri, Hemch, Boukerch, et qui n'a par exemple l'apparition de la miniature en Algérie, c'est comme si c'était pour s'identifier
باللي حنا تاني عندنا فن تاعنا سي فري لا مينياتور اي لونلومينور دايور يا با ان غران فوسي بيناتهم يتمشوا مع بعض ما تنجمش تهضر على لا مينياتور بلا ما تهضر على لونلومينور باسكو لونلومينور elle existe ce qui fait que même le colonisateur بالذات في هذاك الوقت خداي لوسوليني في الكتاب تاعه enfin في les écrits تاعه c'est que ils se sont rendus compte en fin de compte باللي il y a comme une opposition vers un art occidental علاه واش داروا بعد pour minimiser كيما لك من الدرجه تاعه واش داروا ce qu'on appelle la fondation des arts indigènes les arts des indigènes là plutôt de l'art indigène زعما نقصوا من قيمته alors que la miniature on la connaît كيما لك depuis la Perse c'est كيما لك et معايا وكيما لك minimiser ce qu'on appelle هذيك l'idée باللي الاسلام كيما لك يحرم لا فيغوراسيون لا اكزيستي في حتى كيما في المرحله الاسلاميه لا فيغوراسيون لا اكزيستي الواسطي il en a plein et il y a plein de planches qui peuvent en témoigner de ça. Alors ce qui fait que ça a été plus une réaction. Et bon, l'œuvre, pour un petit peu présenter Rassim, c'est que Rassim a été quand même, ça n'a pas été la miniature persane qui est plate ou la orientale. Ça, André Rassim, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené ce qu'on appelle la troisième dimension. Il a ramené la troisième dimension. Mais bon, l'œil critique d'Urka Khadda en tant qu'artiste et bien sûr personne avertie dans le domaine, ouais, il explique encore mieux. Il y a les détails de la miniature André Rassim. Il fait par exemple une bataille navale, mais il l'a fait en en douceur, en douce, gentiment. Il dit par exemple des cavaliers normalement c'est Guira, mais il dirait gentiment. Bon, la critique, l'analyse critique, elle va beaucoup plus loin. C'est pas le moment d'en parler parce que là sinon on va pas s'en sortir et on va sauter d'une chose à une autre. Le كتاب يدينا من عالم إلى عالم ومن détail إلى détail. Et chaque détail qui a son importance et on peut le développer au maximum. Il y a plusieurs lectures qu'on peut faire. C'est la lecture bien sûr de quelqu'un qui aime la littérature et qui aime bien lire, avoir des connaissances, mais avoir un œil plus aiguisé, plus informé, où il y a les informations على المراحل اللي جاز عليهم الفن الجزائري غادي تشوفوا بنظرة واحدة أخرى. كما أنا pour moi c'est un répertoire que je conseille aux jeunes de lire parce que là ما عشتوهاش mais là vous avez un topo. Et il est vrai que كي نحكموا خدا il y a toujours هذاك l'œil تاع le progressiste. هو il faisait partie de هذيك الجماعة تاع كاتب ياسين محمد ديب enfin toute la diaspora intellectuelle à l'époque في ذاك الوقت et qui est dans la majorité qui adhéré au parti socialiste. Bon, même وجهة النظر تاعه تبقى valable في هذاك الوقت تفهموا مليح parce que maintenant voilà dans le contexte parce que لو كان دروك نبداو نهضروا عليها et on fait une analyse critique sur la vision de Khadda par rapport لهذيك maintenant c'est une autre vision ندخل في نظرة واحدة أخرى وين على ودكم فكروني بالقوية هذيك لا بارونتيز اللي قلت لنا عليها هضرنا عليها كاين امور لي بالكم à l'époque ils étaient pas au courant mais aujourd'hui avec le biais de l'internet et la diffusion de l'information on en sait beaucoup plus que il relate mais avec un œil plus aiguisé, plus critique, plus analyste on peut aller beaucoup plus loin vis-à-vis de l'antithèse qu'il a écrit. وصلنا الوقت باش نعطوا الكلمه لهم حاضرين دونك s'il y a des questions peut-être des interventions تفضل عبد اللطيف. مساء الخير استاذ جفال، كان شرف لنا حضورك واستمتعنا كثير بالمداخله تاعك، جلت بينا، عطيتنا لمحه على الفن الجزائري عموما، وخرجنا على اطار معتاد، اديب مع اديب، دائما
هذه جوستومون هذه لا كيسيون اللي غادي نبوزيها لك ولا التعقيب اللي غادي نقوله. الفن الجزائري حاليا وحتى الادب، نهضروا الادب ولا الفن بصفه عامه، لانه الادب جزء من الفن، نهضروا على الفن بصفه عامه. في رايي ان الفن الجزائري حاليا يعيش اسوأ فتراته سواء ادب ولا رسم ولا نحت ولا لماذا. الان لا نرى هنا كما شفنا محمد خدا يكتب على كاتب ياسين، يرسم، يقرا واش كتب، استادير كاين احتكاك ما بين كاتب ورسام، راه كاين تفاعل، راه كاين اخذ ورد، راه كاين واحد الحركه فنيه كانت في المجتمع الجزائري في ذاك الوقت اللي هي راهي منعدمه الان نشوفوا الافلام التي يتم اخراجها الان، السيناريو ضعيف جدا، حتى الانسان منعدم، حتى الانسان يحتار. الا يوجد عندنا كتاب؟ كاين كتاب كبار في الجزائر طيك تدي وحتى اللي ما يبقى لكش واش تخير. كاين كتاب كبار عالميين كتبوا نصوص عالميه، ينجم المخرج يدي منها، ينجم الرسام يرسم. على سبيل المثال انا مازال ما صادفتش الى يومنا هذا كاتب يكتب باللغه العربيه، كاتب معرب يكتب عن لوحه ولا يكتب كاين مغاربه، كاين مشارقه، ولكن نظر على الواقع الجزائري ما كاش هذا التفاعل. في رايي انا هذا التفاعل هو مظهر ايجابي اللي راه خاصنا دروك في المجتمع تاعنا باش الفن يتطور. لانه انا كي نحتك بفنان وغادي كي نحتك برسام غادي تكون عندي نظره اخرى، وغادي تكون عندي عين زياده على العين تاع الاديب. ما من المخرج السينمائي كي يقرا الادب ولا يحتك بالوسط الفني غادي تكون عنده تجارب وتكون عنده عيون اخرى يرى بها من خلال الاخر. اذا هذه هي الاخر، وحنا هذا هو البيت تاعنا، نلموا شمل الفن. هذه نعطيك تكمل، تفضل. نجاوب عبد الرؤوف، عبد اللطيف. شكرا عبد اللطيف. تسكت كاع الشيء اللي قلته مهم. شوف، العدو تاع بنادم سي الجهل. يا ريت الناس تفيق. J'ai plein de parenthèses, j'ai plein de petites anecdotes à donner. نجمو نقعدو حتى 8 تاع الليل، والله ما نكره هذا من ديغوتاش. Pour m'enlacer, je me lasserai jamais de dire la vérité ou de donner ce qu'il y a de mieux en moi. On a tous des défauts, on a tous des carences, mais الإنسان يحاول قدر المستطاع. من عمل منكم عملا فليتقنه. رحم الله عملا فأتقنه. On est appelé à faire ça normalement. Alors كاع الشيء اللي قلته صحيح، الواقع تاعنا يشهد علينا. وهنا جونبرانت كيما لو فاميز فراز كمهري الله يرحمه ويسع عليه خلاها: نحن في عصر الرضاء وللرضاءة أهلها. يا ريت انا والله العظيم اللي زعما خلاتني وحفزتني باش جيت، والله العظيم سيتي je suis en train de jurer et c'est du fond du cœur que je le dis. C'est le fait de savoir بلي كاين des jeunes qui s'intéressent et qui veulent faire quelque chose. لو كان كل واحد فينا يجيب حبة تاع رز، ايماجيني على العام 365 جور، لو كان رانا غير نقولوا 400 بنادم كيفنا، multiplier 400 par 1 sur 365 شحال نبنيو. لا بارونتيز مازال ما نحلهاش، باسكو كون نحلها دروك ندخلوا فيها نوتر ديبا جوست بور باش نقعدوا هنايا. ذكرت باللي في هذه المرحله كان فيه سكون ابل جو ثقافي، جو تاع علم، جو تاع معرفه. حتى ولو كيمولك هنا كيمولك جو امبواتو لو بوا كيمولك الخدا ربي يرحمه ويسع عليه qui était socialiste et je ne le suis pas. Je n'ai jamais été camarade syndiqué. Je suis un être humain tout court. بهويتي وبثقافتي etc. Et je suis resté comme je demeure un humain qui donne le meilleur, qui essaie de donner le meilleur de lui-même. هنا j'emboîte le pas. Pourtant c'était une période qui مولك وين
ديجا تعدد تاع الحزبيه كانت كاينه. Les idéologies, on avait beaucoup. Il y avait منهم كيما les progressistes, bien sûr كيما les socialistes progressistes. Il y avait كيما نقول لك اللي كان عندهم l'appartenance كيما القوميه العربيه etc. Mais toujours est-il que في هذاك الماغما اللي كان كاين mais il y avait ce qu'on appelle une intelligence. Il y avait ce qu'on appelle واحد الجو ثقافي حنا عشناه كنا صغار. جيم با كيما تاع حنا ولا نو شوفوش بهذاك الباب شوفوها اون طون كو تيموان. On n'a rien à vous donner. حنا ما راناش هنا كنقول لك باش نعطوكم vous êtes mieux informés que nous parce que là vous avez des centaines de milliers de si ce n'est des millions de bibliothèques et d'informations. Là on est que des témoins. À chaque fois كاين des témoins, à chaque fois كاين des témoins et on transmet. Alors في هذيك لا بيريود il est vrai malgré que في لا بيريود كيما نحكموا حنا كيما المرحله الاشتراكيه وين كنا كيما لك دوله اشتراكيه سيما الناس كانت تقرا ان étudiant à l'université juste à titre d'exemple à l'université le prof يدخل bien sûr il présente son cours etc نحكموا نقولوا littérature française يعطيهم من bibliographie باش نشوفوا ديجا الفرق في التدريس. Qu'est-ce qui faisait que الجزائري كان يقرا وكانت كمام la soif de lire. Il y avait une soif de lire, une soif d'avoir le maximum d'informations. À l'époque, les générations que soit اللي قبلنا تهضر معاه بوليتيك معاك تهضر معاه ثقافة معاك تهضر معاه رياضة معاك. Les gens étaient pluriculturels, ne se limitaient pas à un savoir. Et la différence, elle est de taille. Hein. Par le temps, les années 80, 90, واحد اللي bien sûr مر على هاد المراحل, il peut faire la distinction. La distinction, on peut la تقدر ديرها. ماشي كيما دروك نتوما par exemple, vous avez une période, bien sûr, vous êtes jeune, tout frais, ce qui fait que les informations comme écrit, soit erroné, faux, prétention, publicitaire, vous allez trouver de tout. الفرز يبقى صعيب بصح vous serez témoin dans 3 décennies ou 4 décennies, vous serez témoin, vous serez les mieux placés pour parler de cette période-là. C'est pareil pour Khadda, qui était le mieux placé pour parler de la période, avec bien sûr sa propre vision des choses. Alors, ce qui se passe, c'est que, حتى في هذيك المرحلة, mais نحكموا le cinéma, production كيما نقولك في السينما, qui ont parlé, les scénarios étaient des scénarios. نحكموا que soit le satirique, théâtre, c'était des scénarios. Je ne suis pas un spécialiste en théâtre, mais quand je vois les pièces théâtrales, c'est Mohamed, c'est un autre niveau. Maintenant, il est mieux placé pour en parler. La musique, c'était la même chose. Il y avait des paroliers, ils كتبوا. في الفن, malgré que c'est individuel, les artistes travaillent individuellement. Ça a été toujours ça. Parce que ce qu'on appelle les courants ou les mouvements de groupe, ça n'a été que vraiment périodique. Il n'y avait plus la mode des groupes, ou des courants, ou des écoles. حبسوا. مع l'art moderne, كل شيء حبس. Une fois دخل ce qu'on appelle après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été beaucoup plus les individualités. Il y a eu quelques petits groupes, mais qui n'ont pas survécu. Les amis le groupe d'une école ou là. Non, ça a été ce qu'on appelle des manifestations sporadiques, temporaires. Tu vois, 1 année, 2 ans, 3 ans, pas plus. Et sans pour autant développer ce qu'on appelle tout ce qui est didactique vis-à-vis de ce courant-là. Les impressionnistes ou le romantisme, là, oui, c'était des écoles et des académies, etc. Alors, pour revenir toujours le radar, en fin de compte, parce que
Est-ce que tu fais allusion beaucoup plus à ça? Mnejdi. C'est nous qui sommes responsables. كي نروحوا في عالم علم التنمية البشرية وش يقول لك أهل الاختصاص؟ يقول لك واقعنا ما هو إلا انعكاس لفكرنا. تخمم نيجاتيف، لا رياليتي اللي نيجاتيف. كنت راضي داخل في الفكر تاعك، لا رياليتي اللي ميديوكر، elle sera médiocre. من المستحيل كإنسان يكون. ومن بعد on va parler de l'œuvre de Khadda qui lui c'est un artiste très très perspicace, méticuleux, le sens du détail, c'est presque la perfection. Un perfectionniste, voilà. C'est un perfectionniste. Alors الواقع تاع بنادم، أي بنادم هنا وما جات، إما هو إلا انعكاس لفكره. On réfléchit d'une manière médiocre, la réalité, elle ne peut être que médiocre. Et ça, c'est un sujet à développer, même que ce soit dans les arts, dans l'écriture, dans les scénarios, etc. Un scénario, ça s'écrit. Un scénario, ça s'écrit. ماشي من هبه ودبه يكتبه. حنا اللي صرا فينا كي نقول لك نحكمو خاصة من التسعينيات، جي ديري fin 80 ويوافقني. Enfin 78 ça حنا la période تاع 78 شوفوا ce n'est pas pour faire l'éloge de بومدين الله يرحمه ويسع عليه. J'ai du respect pour chaque être humain فوق الأرض qui a fait اللي عليه. أما بني آدم كاع كيما درنا حنا on a toujours هذاك l'œil critique على بعضنا، بصح ننساو باللي اللي قدامنا بنادم يخطئ ويصيب. Il n'y a que celui qui ne fait pas qui ne travaille pas qui ne se trompe pas. الإنسان اللي ما يخدمش يغلط ما يغلطش. Je n'ai pas d'analyse comme dessus, mais je dirais باللي حتى les années 78 حتى après la mort de Boumediene, il y avait la culture de lire, le théâtre était au summum, le cinéma au summum. La décadence peut-être à partir des années 80. Les années 80, la décadence. Bien sûr, plusieurs événements, بزاف. ما يخفلناش حنا باللي على بالنا باللي les influences يجونا ولا دي فوا كيما نقول لك السهام إلا ما جاتكش من عند خوك وولد عمك وكسيتيرا تنجم تجيك من برا. والأفريك je parle pas de l'Algérie, je parle de l'Afrique, a toujours été ciblé et ne se verra pas. ومازال لا بارونتيز ما حليتهاش باش تفهموا علاه الأفريك ما ترفدش راسها ولا الجزائر. يجي النهار الحتمية عند الإنسانية، يجي النهار تعاود كيما نقول لك الأمور تبدل. toutes les civilisations عرفوا ان صومم وعرفوا ان ديكلان. هذه حاجه الحتميه الكونيه. المستحيل كون سيفيزاسيون تقعد 10 قرون 20 قرن تجي نهار اللي تهو، باسكو الا ما جاتش من الاكستيريور تجيها من الداخل. لا بارونتيز لا مانتيندري توجور على كيما نقول لك كسوا l'Algérie ولا l'Afrique. je parle beaucoup plus de l'Afrique. ما toujours كيما نقول لك l'Afrique a été toujours ciblée par les occidentaux. Parce que le continent le plus riche sur Terre, c'est bien l'Afrique. Tout le monde le sait. L'Asie, elle est saturée. Il y a une saturation. Il y a des richesses, l'Asie, mais pas autant que l'Afrique. Si l'Afrique, comme certains scientifiques le disent, c'est le berceau de l'humanité, elle reste l'avenir de l'humanité. Et les Occidentaux, ils le savent. C'est pas pour rien qu'ils bougent, ou ils disent, ou ils khattou, ou tout ça. باش l'Afrique تقعد في الحالة اللي راهي عليها. لي غير اتنيك فرق تسد. لاداج تاع فرق تسد il est toujours valable. مازال الى يومنا هذا مازال toujours applicable. Alors ce qui fait que la meilleure période اللي حنا بالك à chaque fois d'ailleurs longuissant نتوحشوها كاع des fois et on en parle là en toute sincérité. حنا on vous transmet exactement parce que on avait peu et avec beaucoup de bonheur. بزاف كان بزاف امور يخصونا. Vous êtes des jeunes. حنا عشنا هذيك لا بيريود et on le sait. Je n'ai pas l'âge de Aziz Mouad,
Je n'ai pas l'âge de Zraouni, qui eux encore qui ont plus d'expérience que nous et meilleure vision que nous. Mais même là, la période هذه كاملة عشناها des deux décennies, enfin, je dirais une décennie et demie. Je prends à partir de 67, 65, les années 78, 80, toute sincérité. À tous les niveaux, subhanallah, on n'avait rien à envier. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien à envier à l'Occident. Inch'Allah, تكون لكم الفرصة تروحوا تخدموا ليه تبينوا شطارتكم تبينوا قرايتكم تبينوا فهمتكم. Vous allez montrer votre savoir et vous allez voir ils n'ont rien de plus que nous. Rien. احنا on avait tout. Et par في الطريق ضيعنا بزاف باش بالغباء والجهل ودخلناك الملك في تشنك. À l'époque, les artistes étaient très individuels. Il y avait ce qu'on appelle toujours des conflits بيناتهم. Aujourd'hui, on le voit plus. Parce que là, المعايير والمقاييس اللي تتعلق بكل ما هو اجتماعي وسياسي تبدلت. On n'est plus dans un temps comme le progressiste, socialiste. C'est désuet, hein, تفهموا مليح. C'est vraiment désuet. بدو تقول لي انا شي بروغريسيست ولا تقول لي سوسياليست. تهضر مع ان جندر يقول لك واخويا ما هذه ما تعمرليش فريجيدر ما ديرليش انا في جيبي. غادو هاد الدروك غادي ندخل القهوه je pourrais même pas payer un café. Tu vois, avec l'égalité, etc. Bon, c'est pour dire. Mais toujours est-il que il faut un réveil. Un éveil, plutôt, un éveil. Il faut un réveil qui va nous éveiller. Ils sont nés. Yo, باش نوضوا من السبات اللي رانا فيه. وتبقى عليكم نتوما. Justement, pour rester dans la même idée, déjà Khadda nous donne un éclaircissement sur ce point, la page 52. Il nous dit, pour remédier à cet état des choses, il est souhaitable, par exemple, d'ouvrir de nouvelles galeries, de multiplier les expositions, que l'accès au musée soit gratuit pendant les heures accessibles aux ouvriers, et qu'il y ait une véritable pédagogie. Donc un peu pour dire que à travers l'éducation, à travers les échanges qu'on peut avoir avec les hommes de la culture, de tous les arts, et aussi pour transmettre aux générations les enfants. C'est comme ça qu'on va essayer peut-être de changer les choses et même d'évoluer dans le sens de la. Donc déjà, le témoignage de Khaddam, même après la courte période après l'indépendance, راه يعطينا مفاتيح اللي حنا دروك في هذا الوقت نحاولوا نطبقوها في الواقع. Mais il ajoute un peu plus loin, mais ce ne sont là que des réformes de détail, des palliatifs qui ne touchent pas ou peu le fond du problème. Le problème culturel, dans la mesure et surtout هاد الحلول باش يجوا على الارض الواقع اللي يكونوا d'ordre politique. حنا المجال السياسي راه بعيد وخلينا في الرداء. شوف انا جو سوي كونتر كل شوز. كاين حاجه بعض الاحيان على بالي الانسان دي فوا لحقنا لواحد الدرجه. شوفوا لي جون غير باش نكونوا الانسان يكون عنده مستوى ويفهم. Faire de la politique, ça veut pas dire باللي باش هناك ملك انسان يكره بلاده ولا. Député fait de la politique, le maire il fait de la politique, tout le monde fait de la politique. اللي في الدار يفيد لا بوليتيك، المرأة دير لا بوليتيك، كل واحد على حساب المستوى تاعه. سكيل دي هنايا كمول لك مفاتيح هادو اللي يمدهم خدام، هادو يبقوا عندهم سكون ابل je dirais pas tributaire mais beaucoup plus كمول لك يريبوند كمول لك aux normes تاع une vision tu vois تاع quelqu'un de progressiste et socialiste. C'est une vérité. Mais quand il parle par exemple de politique culturelle, il est nécessaire. بلاد اللي ما فيهاش ce qu'on appelle سياسة ثقافية من المستحيل كما تقول سياسة تربوية. تربية c'est vrai, elle a bien un ministère، وزارة التربية،
الثقافه عندها وزاره الثقافه مي اسكو وزاره الثقافه تاعنا كنقولك على فين بوليتيك كولتوريل وهذه تبقى كنقولك من وجهه نظري تاعي النظر تاعي اللي دائما نقول بلي اون تو سانسيريتي انا سي جيتي بريزيدون والله ما نحط مينيستر ما يجيبليش ان بروجي والله ما نحطه كون جيت بريزيدون اقسم بالله ما نحط مينيستر وما يحطليش فوق الطابله ان بروجي اللي نشوف فيه بلادي كيف تتطور كيف تمشى ça en matière de recrutement etc c'est ce qu'ils font aux États-Unis ما يقولكش عطيه يجيب لي الدكتوراه تاعك حط لك لانونس اون شاس ديريكتور ولا بي دي جي تروح تبريزونتي مي يشيرش با سكون ابل كيمولك اسكو تو ان دكتوراه ولا خارج من امايتي ولا من هارفارد اللي يهمك كي تريح معاه لونتروتيان شنو يقول لك qu'est-ce que vous pouvez ramener à notre entreprise هي شتي تجيب لي لا فالور اجوتي عندك دكتوراه وخارج من امايتي وهارفارد ومن وناس في روحك وكاع تو بون على باش انا تو غونفل ومن بعد شتي تجيب لينا الشركه تاعي الشركه تاعي غادي تكولي ولكن انايا مسؤول عليها كاع الفوق راني نشوف فيها باللي غادي تنجم تضيع شتي تجيب لي جديد لا ميم شوز لو جور يورا اون بوليتيك كولتوريل باسكو علاه كونت يل بال دو بوليتيك كولتوريل خداك يهضر على السياسه الثقافيه كيفاه من مستحيل كو تلحق الدرجه باش ما نطيحوش في الرداءه يعني انا فيها من هبه ودبه فكروني بلي دو بارونتيز جماعه جي اون بيتيت انيكدوت غراف في راسي وجي لا غروند بارونتيز بيان سور اللي نقول عليها على جال لافريك غير على جال الجيري j'en étais où avant voilà alors il faut ce qu'on appelle une politique culturelle là parce que ماشي تا ولا انا ولا لو غالريست كي va faire une politique culturelle ماشي ان غالريست هادو سي دي زيليمون هادو ما هما الا كيما نقولوا افراد سي دي زاكتور كوميرس حاجه كوميرس كاين لوزين كاين اون بيتيت اونتربريز لا غروند اونتربريز etc etc حتى تلحق peut-être l'artisan c'est tout ceux-là qui font ce qu'on appelle le commerce d'un pays la même chose dans la culture un galeriste des gens des acteurs qui mènent Agda par exemple qui vont vers ce qu'on appelle le public pour faire des lectures etc il y a mille et une idées aujourd'hui pour le management culturel par exemple chose que nous on n'a pas le management culturel c'est que on a développé plusieurs méthodes de transmettre le savoir للشعب كاين لي كونتور كاين يطلعوا في المترو سي دي اسوسياسيون يطلع في المترو يبدا يحكي جماعه يقول لهم ça vous intéresse que je vous raconte une histoire et il commence et c'est des conteurs au sens propre du mot de vrais conteurs يشوقك تراك رايح مديغوتي ويبدا يحكي لك في une histoire que ما تعرفهاش يشوقك تتمنى تقول هذه الفواياج كاع ما يكملش ما نلحقش للدار معليش نتبعهم حتى نسمعها كاع c'est une manière de transmettre un savoir c'est une manière de transmettre quelque chose de culturel les galeristes ne sont que des acteurs enfin les historiens هادو كاع c'est des maillons في une chaîne طويله ولا كان لو كان نحو منها deux maillons راحت على كنقولوا بلي il faut qu'il y ait une politique culturelle une politique culturelle qui émane de l'état تصدر من عند الدوله ماشي قضيه ان اوردر ولا كيما كان بكري تاع الثوره الاشتراكيه وطلع يدك هكذاك وما ديسينيش كيما هكا ولا دير لابس راك ضد الثوره هذه كاع مفاهيم اللي ما عندها كنقول لك باش انا لا تغني ولا تسمن لا تغني ولا تسمن من جوع ما عندهاش هذا كاع خرطي في خرطي وكذب في كذب وما على باش انا سي انا بور موا سي دو بيبو توت سانسيريتي parce que le plus important il est quand il y a une politique culturelle claire nette il faut qu'il y ait des galeries il faut qu'il y ait des حكموا par exemple à titre d'exemple les centres culturels حكموهم علاه في لي سونتر كولتوريل تاعنا ماشي غير في الجزائر مام على لترونجي on a été كما على لترونجي وشفناهم علاه ما يلعبش الدور تاعه علاه باسكو تو سامبلومون جابونا قبيلات سي كو الناس ماشي في بلايصها تتحط لي مدير على راس سونتر كولتوريل
ما فهم فيها قوع بوعو. هو فهم غير باللي لي ريسبونسابل عنده لوطو وعنده سلطه ويديريجي بني ادم فو. Je mets un directeur sur un centre culturel qui a ce qu'on appelle des projets en tête. عنده une vision, عنده نظرة بيان سير على حساب بلادي وعلى حساب الشعب اللي عايش معاه. مانيش عايش في فرنسا، مانيش عايش في كندا، راني عايش في الجيري. نعرف كيما نقول لك شيء يخص وش لازم عليا ندير. بيان سير حتى واحد ما طلب منا باش نديرو كيما نقول لك ما اوني با دي هيركول دي تيتان. On ne peut faire que ce que l'on peut faire. سبحان الله من المستحيل كإنسان ينجم يمد أكثر ما هو راه رافد. Impossible. Tu donnes ce que tu as dans ta poche, là tu donnes ce que tu as sur le cœur, etc. Alors, quand on parle de politique culturelle, c'est beaucoup plus en ça. Maintenant, mon point de vue sur ce qu'on appelle les chaînes tels que par exemple Khadda, vous voyez, même Houa, à un moment donné, il remet en question même ses propres idées. Il les remet, mais d'une manière très très intelligente. Très très intelligente. Il le fait intelligemment. Il ne se contredit pas, mais il يصحح المفاهيم بسلاسة. Tu vois, vraiment, c'est l'intellectuel qui sait manier les mots. C'est une autocritique en douceur, bien sûr. بالك نزيدوا الوقت على موالف خاطر واه معليش. تفضل منير. Salam alaikum, monsieur Alden Jeffel. Bon, j'ai des questions directes. Pourquoi les peintres algériens sont connus que par le cercle artistique? C'est-à-dire, pourquoi l'Algérien n'est pas en contact direct avec l'art visuel? La deuxième des questions, croyez-vous que Mohamed Khadda a eu sa part d'hommage et de... Oui. Croyez-vous que Mohamed Khadda a eu sa part d'hommage et de glorification, puisque son œuvre demeure méconnue pour la plupart des Moussagane Mod. Lui, M. Ben Antab, aussi. Et une question qui vous concerne, M. Dufel. Je sais que c'est hors contexte, mais une fois assis avec des gens, j'ai ouï dire que l'un des fondateurs ou bien qui a créé le personnage Assassin's Creed s'appelle M. Dufel. Est-ce que... Non, c'est Défalé. Défalé parce que... il m'a dit que c'est... J'ai cru que c'est vous. Non, lui, il m'a dit Dufel, donc c'est Défalé. Donc... installé à Grenoble, franco-algérien, connu. J'ai vu hier vos œuvres sur Internet. Donc, je vous invite pour que peut-être vous allez vous mettre dans la peau de M. Dufel ou bien d'un peintre. Je vous invite à lire le roman de Zola, L'œuvre. L'œuvre où vous allez vous mettre carrément dans la peau d'un peintre. Zola, il a écrit énormément sur les artistes. Notamment l'œuvre où... Merci. Alors, pour vous répondre, pourquoi l'artiste algérien n'a pas de contact avec son public. Ok? Nous avons ce qu'on appelle une politique culturelle. Ok? L'artiste, باش تفهموا مليح كاين سيرتان كل واحد السمعة اللي يبنيها له ولا الصورة اللي يعطيها له. L'artiste demeure un humain. C'est vrai qu'il a le privilège باش يدير حاجة qui sort du commun des mortels. Ce n'est pas un boucher, ce n'est pas un taulier. On peut lui coller le rêve, on peut lui coller le projectionniste, il projette des idées. Quelle est une définition, je sais pas, l'artiste, si on peut le définir, c'est un catalyseur d'idées.
autrement. Parce que on colle l'étiquette à l'artiste, on l'est devenu. L'artiste est un intellectuel avant tout. Même s'il n'écrit pas, mais sa pensée, sa vision, sa réflexion, c'est celle d'un intellectuel dans sa société. S'il n'a pas de relation avec le public, c'est simple. On a donc à la politique culturelle. On parlait de politique culturelle. En dépit, بالرغم من أن كما مهنة الفنان هي فردية. Elle est très individuelle. Chaque artiste est dans son atelier. Le défaut باش ما نبروش الدور تاع الفنان وين بعض الناس كما نقول لك elle se cache derrière. Non. ماشي تبلع على روحك. Tu produis تبلع على روحك ومن بعد تقول كيف ما يعرفونيش. باسكو كاين توجور هذاك لو ديالوج انتر كيما نقول لك اللي ما بين الفنان وروحه والفنان والمجتمع. Si on doit rêver debout, tout en étant éveillé. Un artiste اللي يفهم كلمة artiste والدور تاعه في المجتمع حتى ولا كان يحلم وهو واقف. وهذه تبقى كما نقول لك في التنمية كما نقول لك البشرية لكل إنسان باغي تحلم ما ترقدش. حلم tout en étant éveillé. Là tu pourras avancer. Alors ce qui fait que s'il n'y a pas de cette relation, الحاجة الأولى خداي on parle comme في الكتاب. C'est quoi? C'est les espaces. Un artiste, bon, même من بعد على chaque fois نقولوا باللي زعما c'est tellement compliqué de parler de d'art, d'artiste, d'art dans une société ou là dans un pays sans pour autant des fois toucher comme à certaines choses. من المستحيل ما نجموش على ودكم باللي نقدر نجيبوا 2 تاع الصباح 5 4 تاع الصباح احنا هنايا وما نكملوش موضوع شيق ويشوقك à chaque fois يشوقك à chaque fois que tu ramènes quelque chose de nouveau dans la discussion. Alors c'est toutes les structures qui تكون كاينه politique culturelle. الحاجه الاولى c'est le recensement de ces artistes. خلينا كما يقول خدام il y a le pire, le bon, il y a le mauvais, il y a l'excellent, il y a tout ce que tu veux. Allez, il faut de tout pour faire un monde. Ça même bien. Au niveau ce qu'on appelle au niveau de la vie culturelle ou de la vie des artistes. Les premiers qui protègent les artistes, c'est qui? C'est les musées. OK? Alors, quand on n'a pas de politique par exemple culturelle, اللي هي تحافظ على الثروة الفنية أو الإنتاج الفني تاعها باش تحافظ عليه avec des musées. Parce que les collectionneurs privés qui ما يهضر عليهم خدا les collectionneurs privés أنا عندي دراهم نشري pas mal d'artistes نشري عليهم بس ça va devenir ce qu'on appelle une collection privée تدخل داري حتى واحد ما يشوفها. علاه par exemple des fois في المفاهيم il est vrai que l'art باش يولي تعمو عند المجتمع فيها خدمة كبيرة وعلى رأسها الدولة. Elle le met à disposition ce qu'on appelle de l'individu. Et là, il faut juste les petites têtes pensantes pour ça. Les méthodes كاينين سهلة ما تعرفش وين تروح تسقسي شكون كوردوني أهل الاختصاص. Le jour où ça sera fait, les arts, les artistes, chacun aura sa place au niveau de la société. Si j'ai été clair, c'est bon, sinon je peux rajouter. Voilà, sûr. Bon, tu as parlé de ce qu'on appelle de l'art visuel. Avec le art visuel, les arts visuels, c'est quoi? Je ne sais pas, parce que ça, c'est des appellations et des connotations qui sont très très nouvelles, là, qui datent des années fin 80. On parle d'art visuel. Les arts lyriques, les arts visuels et l'art de la scène, on a plein. Les arts visuels, généralement, c'est tout ce qui est peinture, vidéo, l'art, le monde des arts visuels. Ok? Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, très, je ne sais pas de convaincre. Je transmets ce qu'on appelle des informations et
ma pensée beaucoup plus que ma manière de voir les choses. Et j'insiste énormément à chaque fois. Khadda il a fait déjà. Quand je relis le bouquin Khadda, c'est que je me dis en fin de compte on n'a pas changé. Rien n'a changé. Bien au contraire, on a perdu en cours de route. ضيعنا. Plus تمشينا plus ضيعنا. وهذه اللي تغير. علاه نقولوا باللي سبحان الله إلا تعرف مين جيت الإنسان اللي عارف روحه من جا. D'ailleurs l'adage il le dit. Il dit que lui s'il a réussi c'est parce qu'il n'a pas oublié d'où il est venu. إلا كان عارف روحك من جيت تنجح. أما إلا كان قاع حياتك وانت هايم سي محمد sans objectif بدون هدف من المستحيل نوصله. السلام عليكم. السياق اللي كنت تهضر عليه أنا وقتي فات في وقتنا احنا ما نهضرلكش انتيليكتويالمون نهضرلك غير ليدوكاسيون كون ايو والدينا مساكن كانوا لا غالب عليهم اللي قارش حاجه شويه تاع قران وحبس الدم كانوا يدوا على والديهم l'expérience le vécu تاعهم la façon d'être éduqué etc. nous avons appris nos parents تاني احنا ديك السلسله انقطعت من بعد avec la technologie ou le... on fait pas la part des choses on fait pas l'analyse de la vie qu'on vit quotidiennement parce que النهار انت شاركت تخرج من الدار تسمع بوست تسمع une information تشوف انسان تشوف حاجه لا كيوريوزيتي تدينا باش نحاول نفهم هذيك الحاجه على دارت هذاك الانسان على دار داك لو جيست على قال ديك الكلمه على دار داك لو طابلو على نهضروا بالدومين كولتورال. ولادنا تقريبا ضيعوا هذه الامور على النوبل تكنولوجي والاخر وزيد نولي لك دروك الاستعمار كما كنت تقول بكري كان جاي ودار لنا مطرق فوق الراس اكتيالمون راه داير لنا ماشي مطرق فوق الراس عاملنا عينينا بلي زانفورماسيون تاعه سي لا نوبل كولونيزاسيون تهضر على لافريك un peu pas soulever la tête le continent le plus riche etc. les richesses تاعو هما اللي راهم يدوهم يطوروهم لك ويجيبوهم لك avec 100 fois le prix تاعهم يخلونا قاعدين كيما هكذاك. علاه باسكو لي جون تاعنا نون با كومبري اون شوز كيشوف العيشه اللي راه عايشه كيما هكاك بان له هو وين راه بعيد على العالم ب 100 ولا 150 ولا 200 حتى ولا راه مبعد على العيشه باش يعيش عيشه مكرمه كيما عايشين لي بيي افونسي مختار. راكم تهضروا على لا كولتور دروك علاه ما يتبعوش ان بانتر ما يتبعوش ان كريبان ما يقراوش كتاب ما دا كلشي هكا بينهم خلقوا لنا اون تكنولوجي اللي لهاتهم تخدم لهم المخ نتاعهم خسرت لهم المخ تاعهم. جو ميكسكيز بالولادي كاين حاجه اللي ما يسالهاش جو ميكسكيز ماشي كاع ولادنا اللي كيف مي ما يعرفش يصير لانفورماسيون كيما يشوفها تبان له دونك وصلوا ولا بالتقليد ولا خلاو الامور تاع تهضر على التاسيلي تلميذ سيال اوفر هما بلي زيدي تاعهم نهار اللي درنا ناسيوناليزاسيون دو بترول بومدين دارها 1973 كيس كي زون في قالك vous avez du pétrole nous avons des idées بلي زيدي تاعهم راهم غالبيننا افيك نو ريشيس وحنا نعطوهم هذوك لي ريشيس تاعنا باش هما يبومباردونا على راحوا للعراق سووها لا كولتور اللي عندها ولا حطموا له كاع حطموا له الثقافه تاعو حطموا له علاه باش يتحكم فيه. النهار اللي استعمرونا هنا باش استعمرونا كنت تهضر فيها وتقول لي دونتيتي تاعنا كاع بغاو يمسوها دونك ولادنا يلقلهم يتفطنوا لهاد الامور ديو ميرسي راهم كاينين بتي باكي هاكتو حجره هنا حجره لهيه وربما تنوض الله يجعل ربي يوعي هاد الضمير تاع هاد
الاولاد نتاعنا ان شاء الله. مانيش نقول باللي مخصوصين، نو يسا با يوتيليزي لور انتيليجونس. لا هي لو بروبليم. بارك الله فيك. هي قال لي قلتو صحيح. كيما لك يا با كيما لك اون بو با كيما لك ني ديفلوبي ني سي فوالا. مي كاينه حاجه سكو كاين على شاك فوا كيما جو بارل سكون ابل الحتميات الكونيه او الحتميات كيما لك اللي راهي موجوده عالميا. اي بيانتو جو في اوفري كيما لك لي بيتيت بارونتيز. سي كو ماشي غير حنايا تفهموا مليح. حنا هذه في لاداج يقول لك لو بري du voisin est beaucoup plus vert que le nôtre. L'herbe dans le pré du voisin est toujours plus verte. La couleur تاعها est beaucoup plus verte que على تاعي. لا على تاعي هذه شايله توجور بنادم يشوف باللي الجاردان تاع جاره خير من الجاردان تاعه. مي اون فان كونت كم الوقت اللي رانا فيه سيكو العالم باسره ولا كالقبسه تاع الشمه. الشيء اللي كان يهضر عليه سي سامبل لوردر مونديال. فوالا دوك نحل لا بارونتيز قد 5 مينوت تحبسوا ومن بعد صح. Alors il s'agit d'ordre mondial. L'ordre mondial a été établi au 19e siècle, fin 19e siècle, 1800 et quelques, ok. L'impérialisme, non, pas Chicap, non, la charte, je parle de la charte. ديروا جوجل طلعوا لا شارت دو لامبرياليزم غادي تفهموا بزاف امور. حنا كي نقولوا باللي aujourd'hui la mondialisation a été réfléchie très longtemps. طبقوها en 1924 le 27 داروها في واشنطن. La première réunion ça a été à Berlin, la deuxième à Washington. Et ils ont établi كاع البنود تاع لا شارت تاعهم. كي تقروها كاش نهار اسلامي يدير حاجه ونقصروا عليها غير كي تقروها غادي تفهموا كاع شا كنا نهضروا عليه وما مشى كاين في الكتاب هذا تاع خدام. سي تري امبورطون. il faut la lire la charte de l'impérialisme. على قلت لكم بلي لافريك ما ترفدش راسها باسكو ça a été conçu réfléchi ça fait bien longtemps يقولك باللي هالامور كي غادي تتمشى. alors ce qu'il disait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle tout ce qui est ludique, tout ce qui est jeu, distraction, foisonnement de production de films, de musique, etc. القصد تاعهم والمقاصد تاعهم معروفة. Il faut chercher comme sur ça et vous allez comprendre ce que je dis entre les lignes. C'est que ne croyez pas que les jeunes qui sont juste en Algérie, ils aiment ما يقروش بزاف. Même en Europe. روحوا en France, c'est des Français, ما يهضروش فرنسي. روحوا les États-Unis, في الكتبة كيف. المقاصد بعيدة بزاف. و c'est un autre débat, et c'est un autre sujet gars qui peut amener comme ce qu'on appelle sur l'avenir de l'humanité. Mais bon, toujours est-il, نقولوا باللي حنايا إلا كان كل ما هو ثقافة، كل ما هو باش فن، كل ما هو علم. S'il n'y a pas une prise en charge par l'État, je dis bien par l'État, et j'insiste dessus, دولة تقولي والو. parce que حنا كاع كيما درنا منعيو كما قال لك ضربة بالفاس خير من 10 بالقادوم. حنا كي نضربوا 10 بالقادوم بصح الدولة كي ضرب بالفاس. سي محمد ils ont les moyens, ils ont tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est là où tu peux mettre une politique culturelle pour élever le niveau عند les gens. Il y a des exemples, il y a mille d'exemples. Brésil qui me dit تقرا كتوبة كل كتاب ينقصوا لك طون دو بيريود من الحبس تاعك. Tu vois, pour inciter les gens à lire. Et la lecture c'est un vice, c'est un virus. Une fois يدخل فيك تولي تقرا ou même plus تقرا plus tu as plus de distinction, plus de vision, meilleur que مولك باش tu peux projeter, tu peux aider les autres. من المستحيل كإنسان جاهل تقول لي المثل العربي شي يقول لك رب لك عدو مثقف عن صديق جاهل. يتمشى معه تلاقى مع عدوك تلاقى معه بس يكون مثقف تتفاهموا. يجي نهار اللي تتفاهموا تصيبوا الطابله قدامك وتفاهموا عليها
بصح صديق جاهل وين يديك الصبر نهار زوج ثلاثة يا يديك للهاوية يا تسويسيدي تجي نهار تسويسيدي تولي كا جو ريميرسي ولا مازال يسلم هيا خليه يسلم كمل هو اللي يكمل معليش كملوها من بعد ان شاء الله ديجا رانا فاتين 25 مينوت معليش سا سخا لوكازيون باش نزيدو دوطخ رونكونتر ان شاء الله. Mais dans ce cas-là, la petite parenthèse. La grande parenthèse, c'est. Je voulais parler énormément sur la charte, ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Mais le jour où j'ai découvert ça, le jour où j'ai lu ça, quelques pays, bien sûr les superpuissances, كيف يشوفوا العالم كيف قسموه etc. تكره حياتك ماشي تكره حياتك mais quand même c'est un éveil. Il faut se réveiller. على قلت لكم بلي on n'est pas à l'abri. C'est vrai. حنايا فمنا ماشي لينا نهضروا ونكريتيكو بومدين في وقت بومدين الناس كانت تكريتيكي بورتون كان يخدم ما كانش اللي فاتوا كيما قال لهم واحد الحق حتى لدرجه قال لهم لو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعاود يجي لهذا المجتمع قلت كريتيكوه سي دون لا ناتور دو لومان مي سافي با دير بلي الانسان ضد ولا نكره ولا باش ندير مشاكل لا جو بو كريتيكي بصح باش نبني سبحان الله هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين انا الا كنت درت كريتيك سي باسكو عيني شافت وخاطري ضرني سي بوركو كو جي اجي واحد صاحبنا شا مصور في سيرين افيش سي ان غرافيست اني نيف واش كاتب تحت لو ني كي سون n'est pas responsable de la mauvaise odeur c'est une vérité درك انا شميت ريحه كريهه هاو تجي تحصل فيا هذيك باللي انا سببها انا شميتها وقلت لك باللي كاينه ريحه كريهه سي سكي سباس il faut ce qu'on appelle des esprits éveillés il faut ce qu'on appelle باش تجي par le savoir تجي par la culture تجي par des positions par des principes mais toujours est-il نتمنى كي نقول لك ce genre كي نقول لك bien sûr d'événements se multiplient à vous de transmettre à vous d'intéresser voilà la des fois كي نقول لك شوف هكا quelques individus peuvent faire ce que peut-être كي نقول لك une institution étatique ne peut pas faire alors qu'ils ont tout mais ils n'ont pas d'idée عندهم les structures عندهم كل شيء بصح ils n'ont pas d'idée بس شنو نقولوا هذا الهم في الانسان والله غير ما ماذا بيا Une question ou deux et une parenthèse. Bon, pour Mohamed Khedda, je pense qu'elle a été victime de sévices, donc les années 70, elle a été torturée. Elle a porté ça comme traumatisme. Est-ce que ces meurtrissures donc, dans sa chair sont-elles révélées dans son œuvre picturale? Deuxième question, l'école picturale la plus prédominante actuellement. Et puis une parenthèse, vous disiez que l'Afrique est l'avenir de l'humanité. Oui, c'est vrai, elle a été le berceau, mais moi je crois que ça serait l'Afrique, la sépulture de l'humanité, parce que tous les indices sont noirs pour l'Afrique, pour l'avenir de l'Afrique. Donc l'Afrique ne va jamais s'affranchir de sa misère, de son obscurantisme, jusqu'à ce que tous les pays aient des régimes démocratiques. Parce que vous parliez de l'État doit tracer ou définir une politique culturelle, alors que ce qu'on voit, on ne peut pas composer avec ces régimes dictatoriaux qui effacent tout ce qui est culturel, parce qu'ils savent que un éveil culturel équivaut à leur renversement. Et voilà, c'est mon avis. Donc, je ne partage pas votre avis. Pour moi, c'est un tableau noir pour l'Afrique. Donc, elle ne va jamais s'émanciper en l'état actuel des choses. Et voilà. Oui. Oui, je sais. Et voilà. Vous avez évoqué voilà, cette histoire de l'Occident, l'Orient, que l'Occident nous doit... L'Occident a pris ce que l'Orient avait produit, mais l'a développé. Donc, ce qu'il a pris, c'était vraiment rudimentaire. Et ils ont décuplé d'efforts. Et maintenant, on ne peut jamais... Si.
c'est rudimentaire. Donc la science a évolué, mais nous, on était toujours prisonniers de ce passé glorieux. On a des fers aux chevilles. On a tendance on avance toujours à reculant, voilà. On va toujours dans le passé, l'autre nous a tout pris. Et aussi, il faut sortir aussi de cette histoire de l'Afrique et les pays, donc c'est un continent le plus riche. Donc, il y a des pays qui n'ont aucune richesse naturelle, à l'exemple du pays nippon, le Japon, mais c'est l'homme qui fait la différence. Donc, le sous-sol, une richesse du sous-sol, donc elle n'est pas synonyme voilà, d'un épanouissement, d'un développement culturel, social, ou politique ou autre, ou scientifique. Donc, voilà. Pardon? Non, je ne l'ai pas lu, mais pouvoir discuter. Exactement ce qu'on appelle la vision eurocentriste. Je ne suis pas contre. on a toujours adopté cette posture victimaire. معليش ندخل شو غبيه باسكو رانا فدنا الوقت ولو ديبا غادي نكملوه من بعد معليش صح دونك معليش جو في ميتر ان تيرم على ليميسيون بعد كينا لو ديبا نكملوها الفوق ان شاء الله صح دونك فوالا رانا وصلنا لنهايه الحصه. كاين غير فكره برك عجبتني قلتها لقنا نعرفوا مين جينا باش نعرفوا وين نروحوا. دونك خدا يورينا مين جينا باش نعرفوا وين نروحوا باش تاني جامي نحبسوا. هذه هي الفكره تاعنا. دونك نشكركم على الحضور تاعكم اليوم. رانا طولنا بصح ماشي طولنا غير هاك. انا تبان لي رانا قصرنا من الوقت ماشي طولنا. ان شاء الله بربي تكون عندنا حصص اخرى ولقاءات اخرى باش نزيدوا نكون فيها حوارات غنيه وثريه ان شاء الله. شكرا لكم على الحضور تاعكم.